For today's video mga kaiping no, bagong vlog na punta karon mga kaiping. Karon makita ninyo sa video nga maglubong mi og bato. Dagko king bato among ilubong diri mga kaiping. Daghan kaayo. Kauban ako si Mamang si Papang. Si Mamang diri mga kaiping mornetig andam sa among pagkaon. Kaming Papang diri, permente ginming magbugwal aning bato para ilubong ang bato ba kay himuan maguni og balay diri. Ana man na bahalag kapoy ni among trabaho mga kaiping. Ang importante makasapi mi kay wala man mi pamugas ani. Ana man na ning uli lang kog Mindanao para maglubong aning bato. Anga oy. Ana man na dili ni masyon sayo ning batuha kay perting dako Tanaw ra guna mong buho perting gamaya. Nabangilan pa og gamayng bato. Natangtangon ginamoy batong gamay para malusad daning batong dako kaayo. Ana man na tanawa dagway palas bato. Perti na kayong gahi Tura sakpan silang Mamang ug Papang nagtamoy-tamoy na pod sa ilang tulumanon. Ana man na bahalag kapoy ning trabaho ang importante makakwarta ta kay kung maglingkod-lingkod ra ka og maghigda-higda wa gi kwarta nga moabot sa imuha. Una nga magkugi gyud ta balakag init balaka og singot tato nagkalupiti na aw okay ra gihapon. Ang importante malipayon ka kanunay. Ana man na bisag unsa nga trabaho okay kayo basta wala na kay matapakan nga tao. Gagmay ba din ang mga tao nga dagko man Ana man ay importante ba nga legal ang imong pagpanarbaho. Wala nato sa guli ug mga daotan. Ana man gihangos sa matag binugwal ani mopahuway sa ta magpasab sa tampapang kay si Papang nakapahuway na. Ako diri ginunghayon gid dagang singot una nga gawalis-walis ang dream kay Pinky Perti nagimbasahan nitong sinina tan-awar gunang bato dako pa sa kuha. Tuara si Papang napoy mo birada nakapahuway naman siya tan-awar guna makaiping amo paging ipalaluman ng bangag kay okay na ba nakadako na bangag pero wala pa gid may makontento kung sakto ra ba ning bangaga kay basin mo awas po ning bato kay dako-dako ra ba ni okay ra taning batuha og lingin ni siya kay muligid ra tan-awa na nga pirte po ng lapara di padailos sa gina among mabuhat ana nabangilan pagid og bato napagiugat nga kalutonon pa kay nabangil pod ang gamayng bato sa ugat awakon ginatanan para mulahos-lahos na among trabaho. Pila na mi kaadlaw ana wala na mo na video hitong ubang adlaw kay karon ra nakahigayon kay nakadala mag cellphone. Ana man na paspasan nato para dali ra mahuman kay init naman kaayo ug sakit as kapanitan. Kining trabaho duha ra ka paingnan ang mahuman ug ikaw ang mahuman. Anga oy ana man na gago kini gilambahan na pud ni Papang ang kadaplinan kay basin mo banda ang bato diya sa daplin iya pangkankanan ug kuaan og yuta kay basin nyag mo banda-banda ba dili na niya ni maigo ning batuha pertira ba gining lapara ato na pud ning anamon ug hawas ning mayutang nakankan kay para dili matabunan ang buho nga among gikalutan. Ana man na kami ra duhang Papang ang nangunay og pangutkot aning yuta para malubong laging bato wala gilaing makauban ba kami riging duha ani magkinumbati tan si Papang pag ulang giibtan og ngipon gasakit-sakit pag una iyahang baba. Ana man na awalay problema na kay basin din mo abot nga kauban para kami matabangan. Ana man na nagabas ang gamot nga nakabangil sa gaming bato ug sa dakong bato mga kaiping kay mao ni nakabara nga dili malusan ang dakong bato dili lang gini ka kumpiyansaan nig maputol ning gamot basin og kanit og dagan ning bato nga dako kaayo maipit unya basin bako lang ay lang gid pud unta. Water? Kami doa. Kani kay Kwadrado to. kapoy ni bato yun. Ini mo ikapoy kato nga duha ka adlaw. Sasaw kaayo kini naabot na mong duha ka kauban nagtabi diras daplin kira gyapon ang importante nga naay nagbantay namo. Sige lang, padayon lang. Which ka pantang ni kang batuwa ka. Pantang na ka sa init. Successful ang pagtangtang sa ugat na kabara sa gagmay ug dagko nga bato. Ana man na basta imo gyung paningkamutan og tangtang matangtang yun o walay posible. Padayon tag kubkub aning yuta nga nakabangil pa ning gamayng bato makaiping kay murag mabaw pa man ang buho nga among gikalot. Unya si Mamang dito nag-inusaras daplin og manawag na pud ni namo kay gigusla naman pud siya kay ting paniudto naman pud ni makaiping unya gaandam na pud siya sa pagkaon nga among kanuon para paniudto. Diri ato sa ating undangan og ato na pud ning salusaluhan nga giandam nga para paniudto. Ana man na mauna ni among kinalutan og andam na pud ning itulod ning bato nga dako kaayo diri dapita man keeping nalunod na mong duha ka bato perti putong dagkua man nga naning kamot gid may nga malubong gitong dagkong mga bato para magamay-gamayan na lang among itulod nga mga bato ba diri manghugas sa tagkamot kay yuta ra bato atong gikubkob basin makakaon tag hugaw ba. Ana man na kay magkinamot ra ni mga kaiping no kay lami kay mo kaon basta magkinamot ba samot na ang sudan perting lami na apay piniritong isda o naapay gamayng spaghetti kay gitagaan man Yaon me.
O saan pagkaon sa di mo nga babay. Kung walay simo, di good kakaon. So, ano mo ay kaiping oh. Piniritong sigarilyo ug naapoy spaghetti nga hinatag pud sa silingan. May na lang ni ba puno-puno sa mo ang kaon. Nga ni magining pobre. Ang ko yung kabos. Sige lang, padayon lang. Ang ato kinambuhi murag ligid. Human nga mapuslan og magamit. Ilisan lang og biyaan o ihatag sa silingan. Ibotang sa kilid o kalimtan lang. Nagatrabaho ko sa'yo sa kabuntagon. Sa pagulin ako gatrabaho lang gyapon. Realidad sa kinabuhi nga dili yun madalag magic. Huwag nga ni Mandy ay may pag nahimog butterfly. Sige lang, padayon lang. Ginawa og lalo mayaw gundang. Sige lang, padayon lang. Baka naginusaras kahimtang. Sige lang, padayon lang. Atong bata pa ko og way buot. Gusto lang na ko mahimong astronaut. Muadto daw ko sa bulan og dalang truck nga dulaan. Maghakot og yuta o nya ibalik lang. Apan karon nga dagko nagidad. Gusto gihapon na akong mo. Sugod na po trabaho.